एक दिव्य यज्ञ अग्निदेव हाथर मिलिथिबा चरु अन्न एवं भगवान विष्णुंकर सही वरदान जहा पृथ्वी को श्री राम और माता सीता आगमनर पथ प्रस्तुत कला। अग्निदेव अयोध्या नरेशଙ୍କୁ पुत्र कामिष्टि यज्ञर फल प्रदान से हेउछन्ते स्वयं लक्ष्मी राम अवतार रे मोर तांको सह विवाह हेबो। राजन वर्तमान आमे पुत्र कामिष्टि यज्ञर मुख्य पर्व को आसीबा जेउथिरे मु सर्व देवादेवी को आवाहन करिबी। आपण रानी मानक सहित शांत चित्तरे बसी भगवान विष्णु को स्मरण करंतु। अयोध्या नरेशଙ୍କୁ पुत्र कामिष्टि यज्ञर फल प्रदान अग्निदेव अयोध्या नरेशଙ୍କୁ पुत्र कामिष्टि यज्ञर फल प्रदान अग्निदेव अयोध्या नरेशଙ୍କୁ पुत्र कामिष्टि यज्ञर फल प्रदान राजन एही यज्ञर फलाफल स्वरूप सर्वदेवगण आपणଙ୍କୁ एही चरु अन्न प्रदान करुछु सादरे ग्रहण करंतु। आपण निज तिनी राणी को एही चरु अन्न आहार स्वरूप ग्रहण करने निमंते कहिबे। से माने निश्चय पुत्र संतानर जननी हेबार गौरव लाभ करिवे। महाराणी कौसल्या आस कैकेयी एबे तुमे आस। तुम तीन जनक कथा भाविले मते बेले बेले आश्चर्य लागे। सतरे तुम मानक मध्यरे संपर्क सबुदिन पई सुदृढ़ रहो। कहा प्रति कहार ईर्षा किंबा द्वेष न रहो। आज भली पवित्र दिन रे भगवान को निकटरे मोर एतिकी प्रार्थना। केवल आम भितरे नुहे महाराज,
आममानଙ୍କ पुत्रମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରହୁ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଜି ବଡ଼ ନାନୀ ଆଉ କୈକେୟୀ ନାନୀ ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଇତିହାସ ସ୍ମରଣ ରଖିବ। ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ ଜଣେ ମା ପକ୍ଷରେ କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ବି କଥା ଦଉଛି ଯେ ମୋ ଠାରୁ ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନ ସର୍ବଦା ଆପଣ ଦୁଇଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ରହିବେ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ओम नारायणाय नमः। 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 ରାଜର୍ଷି ଜନକ ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ। ଏ ସନ୍ତାନହୀନର ଦୁଃଖ ନିବାରଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି। ମୋତେ ସନ୍ତାନଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମକୁ ସନ୍ତାନ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବେ ରାଜର୍ଷି ଜନକ, ପରନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯାହା ବି କହୁଛି ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରୁଥିବା ସେହି ପବିତ୍ର ଜମିକୁ ଆପଣ ନିଜେ ହଳରେ କର୍ଷଣ କରିବେ। ସେହି କର୍ଷଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ କନ୍ୟାରତ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ନିଜର କନ୍ୟା ରୂପରେ ପାଳନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ରାମ ଅବତାରରେ ମୋର ତାଙ୍କ ସହ ବିବାହ ହେବ। ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବେ ସେ। ପ୍ରଭୁ, रघुकुल तिलक कौशल्यानंदन त्रेतयारे न्याय धर्म करिले स्थापन। रामायण 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 रामायण।